बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा विद महविश मुमताज़ बेग। और नाजरीन, आज गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की टॉप स्टोरीज़ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की चंद अहम टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी नाजरीन, तो पहली टॉप स्टोरी हमारे पास मौजूद है। असातिज़ा का अहलियत टेस्ट लिया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी। जो उस्ताद पढ़ाने का अहल होगा वही दर्स व तदरीस का फरीज़ा सर अंजाम देगा। इस मामले पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। तालीमी अदारों में 144 कंप्यूटर लैब्स कायम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आज चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन साहब के अगर इस इक़दाम को अगर हम देखें तो बेहतरीन फ़ैसला है। इसके पीछे के मकासद को भी अगर मद्देनज़र रखें तो एक बड़ा ही एक अच्छा जो है वो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज़ को टच नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम बात करते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ से कुछ हक़ाइक़ क्या मैच कर रहे हैं या फिर आप हवाओं में जो है ना वो बातें हवाओं में तीर उड़ा रहे हैं। इसकी जो है ना हम बात करते हैं यहाँ पर नाज़रीन के असातिज़ा कराम के जो है ना दोबारा से उनकी अहलियत का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये टेस्ट लेने का पहले अगर सवाल ये उठाया जाए कि ये दोबारा टेस्ट लेने की नौबत ही क्यों आई है। अगर तो पहले अदवार में जो है वो मेरिट की धज्जियाँ ना उड़ाई जाती और काबिलियत की बुनियाद पर जो है वो ये सीट्स के ऊपर जो अभी आज़ाद बैठे हुए हैं मौजूद असातिज़ा कराम की अगर हम बात करें, उनकी काबिलियत को अगर पहले जांच पड़ताल की होती तो आज ये नौबत आती। और इसके अलावा आप कितने जो है ना ये इसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। बिकॉज अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, अगर 30 साल एक टीचर अपनी सर्विसेज दे चुका है तो पीछे उसकी कितनी सर्विसेज बच जाती हैं, 30 साल उनकी बच जाएंगी। तो अगर आप इस स्टेज पर अगर उनकी काबिलियत का अहलियत का जो है अगर आप टेस्ट लेंगे तो बाकी के जो इनका अगर नहीं वो इसमें पास हो पाते हैं तो फिर मुझे बताएं क्या है, आइन के कानून के मुताबिक तो आप उनको बरतरफ नहीं कर सकते, ना ही आप उनको निकाल सकते हैं। तो फिर आप उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, दोबारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर आप एडजस्ट करेंगे, उनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तमाम मामला जो हैं क्या ग्राउंड रियलिटी को टच कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन, मोहिउद्दीन साहब ने पहले भी एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही अहम फैसला किया था जो कि पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं हुआ हुआ। एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट की जानिब से बच्चों को फ्री लंच देने का जो है वो ऐलान किया गया था। अब ये भी अगर आप यहाँ पर हम ये बात करें कि बच्चों को फ्री लंच से ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं है, फ्री किताबों की, फ्री कॉपीज़ की, और इसके अलावा फ्री स्टेशनरी की अगर हम बात करें, फ्री यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऑप्शंस थे लेकिन उन सबको हटा के सिर्फ जो है वो लंच के ऊपर क्यों, खाने के ऊपर क्यों जो है वो उसको इम्पोर्टेंस दी गई। क्या इसके पीछे हम ये बात कह सकते हैं कि एक और करप्शन का रास्ता जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ओपन कर दिया। बिकॉज वो खुद तो कितने टाइम के लिए रहेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे चीफ सेक्रेटरी साहब, क्या वो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख पाएंगे। क्योंकि हमारे तो तमाम तर मामला जो हैं वो सियासी बेस पे होते हैं नाज़रीन, और सियासत में तो करप्शन का जो बाज़ार है वो जिस तरीके से गर्म किया जाता है सबके सामने है। तो यहाँ पर क्या बच्चों को फैसिलिटेट किया जा रहा है या फिर उन लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है जिन्होंने असल में करप्शन करनी होती है। नाज़रीन, इसके अलावा बढ़ते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब। ग़िज़्र महकमा सेहत की भर्तियों में बेज़ाब्तगियों पर वज़ीर आला का नोटिस, टेस्ट इंटरव्यू मनसूख। DHO ग़िज़्र और कमेटी में शामिल तमाम अफराद को 24 घंटे के अंदर पेश होकर जवाब देने का हुक्म। उम्मीदवारों की जानिब से अपनों को नवाजने और 6 से 7 लाख रुपए रिश्वत लेने के इल्ज़ामात लगाए गए थे। जी नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे कि जो करप्शन का बाज़ार गर्म किया जाता है और किस तरीके से जो है वो इलीगल काम सरेआम किया जाता है। यहाँ पर ग़िज़्र में जो है वो महकमा सेहत में भर्तियों के हवाले से जो एक टॉप स्टोरी हमारे पास आई है। पहले तो ये बात मैं कह दूँ कि वज़ीर आला साहब को शायद अभी होश आया है, अभी इनको इन चीज़ों के हवाले से इल्म होना शुरू हुआ है कि कहाँ कहाँ पर रिश्वत लिए जाते हैं, किस किस अंदाज में। और यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ ने तो साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन तमाम मामलात से कोई वास्ता नहीं है। अगर कहीं पर किसी भी मामले में अगर मेरा रोल सामने नज़र आता है तो आप मुझे बताएं, जवाब दें, मैं ज़रूर होऊंगा। लेकिन उन्होंने तो इस हवाले से पूरी ब्रीफिंग दे दी है, सबके सामने है। और वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि अभी जो है ना वो इस चीज़ का नोटिस, अच्छी बात है नोटिस लिया है, दे रहा है, दुरुस्त आए, लेकिन इसी तरह से बहुत से मामलात में, बहुत से शोबों में कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो जिसका हक होता है वो हक छीन कर किसी और के प्लेट में रख दी जाती है।
پھر بعد میں کہتے ہیں اس کی قابلیت یا اس کی اہلیت کا جو ہے نا ہم ٹیسٹ لیں گے، بعد میں کہ وہ ڈیزرونگ تھا یا ڈیزرونگ نہیں تھا اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو جب ہم بعد میں یہ سب چیزیں کرنی ہی ہیں تو وہ اگر چیز پہلے ہی کر لیں، جو میرٹ ایک پورا ایک اسٹرکچر بنایا جاتا ہے اس کے اوپر کیوں نہیں نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ صدر مملکت نے گورنر گلگت بلتستان کی تقرری کی سمری پر دستخط کر دیے۔ سمری کے مطابق سید مہدی شاہ نامزد گورنر گلگت بلتستان ہوں گے۔ جی ناظرین، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ نام آگے آ گیا ہے اور سید مہدی شاہ صاحب کا نام جو ہے تقریباً فائنلائز ہو چکا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنے کے جو ہے وہ امکانات ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کچھ 2-3 اہم شخصیات کے نام بھی گورنرشپ کے لیے تھے، لیکن جن میں سے سید مہدی شاہ کا نام جو ہے وہ سر فہرست رکھا گیا۔ یہاں پر ناظرین ایک بات یہ کہہ دوں کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب سید مہدی شاہ صاحب اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ گورنرشپ اور باقی دیگر جو کرسیاں ہوتی ہیں وہ سرکاری نوکر ان کو کہتے تھے، سرعام کہتے ہوئے سنائی دیتے تھے، اور آج وہ خود گورنرشپ یعنی کہ سرکاری نوکر بننے کو وہ تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن خیر، ارمان ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے ان کو بہت بہت مبارکباد گورنرشپ، اور اس کے علاوہ نیک خواہشات بھی ہیں کہ جو عوام کی امیدیں ہیں اور اس پر آپ پورا اتریں، اور جو کام آپ جس طریقے سے کرنا چاہتے تھے پہلے بھی اور جس طریقے سے ابھی آگے بھی آپ کے جو بھی مشنز ہیں وہ آپ پورے انداز میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ بڑھتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی آج کی ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں پہلی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ مظفر آباد مؤثر بلدیاتی نظام کی قیام اور منظم انداز میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے آئین میں 15ویں ترمیم کا مسودہ ایوان میں پیش کر دیا گیا۔ ایوان نے ترمیمی مسودہ غور و خوض کے لیے ایوان میں 11 رکنی قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، بلدیاتی نظام کتنا امپورٹنس رکھتا ہے اس وقت، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب گلگت بلتستان اور اے جے کے میں کافی ٹائم سے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن بھی نہیں ہو پا رہے تھے۔ اب یہ اچھا سیٹ اپ انہوں نے اچھا انیشیٹو بھی اٹھایا ہے، اب یہ آگے جانے چاہیے، کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ اب وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اور کیا کوئی ڈیٹ فائنلائز کرتے ہیں، بیکاز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں تو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں نا، اور بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کا ایک بہت بڑا، اگر ہم بولیں کہ ڈیزاسٹر بولیں، بہت بڑا جو نقصان ہے وہ یقیناً وہاں کے عوام کو ہی ہوتا ہے، بیکاز آلریڈی اس کے اوپر انڈومنٹ فنڈز مختص ہوتے ہیں جو کہ مل رہے ہوتے ہیں، چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں یا پھر نہ ہوں، بلدیاتی نظام کو جو ہے ایک فراوانی دی جائے یا پھر نہیں دی جائے، یہ جو فنڈ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ، اگر ہم بات کریں بیوروکریسی کے جیب میں ہی جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ پریکٹیکلی لایا جائے، عمل میں لایا جائے، تاکہ جو فنڈز مختص کیے ہوتے ہیں، فنڈ جو ریلیز ہوتے ہیں وہ عوام تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلی ٹاپ سٹوری کی جانب۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس کا پنچ میں گرفتار تمام سیاسی قیدیوں کی رہا کرنے اور مقدمات ختم کرنے کا اعلان۔ آج آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے اسیران پنچ کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دانش مندانہ فیصلہ عوام نے خوب سراہا، اور ناظرین کیوں نہیں سراہیں گے عوام، کیونکہ یہاں پر عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب پولیٹیکل بیسڈ پہ تو سارے پولیٹیکلی گیم کھیلتے ہیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی پاس کرتے ہیں، لیکن ہر طریقے سے غریب عوام ہی پستی ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں اپنے پولیٹیشینز کی، تو سیاست میں آ کر وہ رشتوں کو اور وہ غریب عوام کو اس حد تک نگلیکٹ بھی کرتے ہیں، وہ بھول بھی جاتے ہیں کہ غریب عوام انہی کے لیے جو ہے لڑ رہے ہیں، آپس میں ان کے جو ہے وہ بڑے جھگڑے ہم کہیں اور دیگر معاملات پیش آتے ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان تو اس سے ٹچ سے مس نہیں ہوتے۔ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، لیکن تب تک جب تک یہ جو ہے وہ جسٹ اخباری اسٹیٹمنٹ کی حد تک محدود نہ رہے اور یہ باقاعدہ جو ہے نا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، امپلیمنٹ کرتے ہیں، کوئی ریزلٹس آؤٹ پٹ نکلتے ہیں، تو پھر یہ بہترین جو ہے وہ اقدام ہوگا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی طرف سے۔ ادروائز اگر یہ صرف اور صرف اخباری بیانات، سیاسی اعلانات تک محدود رہا تو پھر نقصان صرف اور صرف غریب عوام کا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑھتے ہیں ناظرین آج کی آخری ٹاپ سٹوری کی جانب۔ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف راولا کوٹ احتجاجی تحریک کا مرکز بن گیا۔
पुरजोर मुजाहिरा में मुजाहिरीन ने वजीर हुकूमत रफीक नैयर का पुतला नजर आतिश कर दिया। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती इंतखाबात होना कितना ज़रूरी है इस वक्त आवाम के लिए। और यहाँ पर भी दो पैनल्स बन गए हैं कि जो एक जो है वो फेवर में है, दूसरा अगेंस्ट में है, तीसरा कोई और फिर जो है ना वो एक पैनल बन जाएगा जो दोनों को सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर आवाम के मफादात को मद्देनज़र रखना है, आवाम के लिए काम करना है, तो फिर बल्दियाती इंतखाबात को जो है वो यकीनी बनाना पड़ेगा। और जो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, चूँकि बिल तो चला गया है, करारदाद आगे चली गई है, कमेटी जो है ना कायम होने जा रही है, अब वो इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे कि क्या इक़दाम उठाने चाहिए और किस अंदाज में उठाने चाहिए। तो यहाँ पर जो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं या कोई प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में हैं, तो इंतज़ामिया को स्पेशली चाहिए कि इन चीज़ों को फोकस में लाएं और जो काम बेहतरी के लिए होना चाहिए उसको सपोर्ट करें, और प्रोपेगेंडाज या दीगर अगर कोई मुहिम शुरू करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रिक्टनेस करें। इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।